Hugot nga gipanghimakak sa grupo nga MGM Toda nga ginabawalan nila ang mga yellow plate nga mokuha og pasahero sa ilang ginapunduhan sa Magsaysay Avenue. Gihingusgan ni Roel Barabar nga ginahimo lang nila ang pagsita sa mga driver nga nagababag sa agianan sa mga tawo. Alang ni Barabar, abli sa tanan nga gusto nga masahero ang lugar ug gikinahanglan lang nga dili makaperwisyo sa mga gustong mosulod ug mogawas sa maong establishmento. Ang amo lay paabot sa ila nga na may rule regulation dire regarding sa mga patakaran sa barangay o sa management sa mayong MGM establishmento. Giangko ni Barabar nga aduna sila'y miyembro nga green plate ang tricycle apan nakaproseso na sila sa papiles alang sa prangkisa. So, base gusto lang may siraan dire pero actually ang barangay may nagregulate sa mga pati management. Alang ni Kagawad Tadyos Katapang nga ginakusahan nga mao'y nagabuot-buot sa pagplastar sa mga tricycle sa lugar, ang nagpaklaro nga pag-regulate lang sa mga mamasahero sa lugar ang ilang ginahimo aron nga dili magkayagaw. Giangko ni Kagawad Tadyos nga may unang nasabutan nga laing tuda ang mopwesto sa lugar. Apan ang tag-iya mismo sa establishmento ang nagdesider nga paboran ang MGM Toda. Saka ako nakuratanan ko nani nakapwesto dito nga usa ka grupo. So ang iba dili na paturnohon, moto amo ang giadtuan, amo silang gi-meeting nga kinahanglan i-open ninyo na dili mo pidi bawal dira kay wala batay order nga buhaton ninya ninyo na. Dugang pa ni Katapang nga ginasiguro lang nila nga ang tanan nilang tuda sa barangay ang organisado. Kung naamoy problema diha sa area nga na sa MGM, dalikyat mo diri sa barangay no sa office sa Committee on Transportation kay ako na paminawon tanan concern. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.